हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, नीलाम शुदा प्लॉट पे कब्जे की कोशिश। कराची लैंडिकेटल कॉलोनी में वाक़ प्लॉट नंबर 67 और 68 पे अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी कब्जे की इत्तलात मौसूल हुई हैं। यह प्लॉट फैसल बैंक लिमिटेड के तहत नीलाम किया गया था और बैंकिंग कोर्ट के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इसे खरीदार गुलाम अली के हवाले करने का फैसला हुआ। ताहम दस्तयाब दस्तावेज़ात के बावजूद बाज़ अनासर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। ये हुक्म अदालत ने 14 नवंबर 2024 को जारी किया था, जिसमें नज़ीर अदालत के अलावा पुलिस, तहसीलदार और लैंड डिपार्टमेंट को भी ताउन करने की हिदायत दी गई थी। अदालती हुक्म के मुताबिक 18 नवंबर 2024 को पुलिस की मौजूदगी में प्लॉट का कब्जा मुंतकिल होना था। शहरियों का मुतालिबा। मुतासिरा अफराद ने अदालत और मुतालिका हुकाम से अपील की है कि वो इस अदालती हुक्म पे फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएं और कब्जा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची जिला मलिर के इलाके भैंस कॉलोनी में कब्जा माफिया की धांधली और प्लॉट पे कब्जा। कराची 4 दिसंबर 2024 कराची के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 3 पे कब्जा माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियां उरूज पे। मुकामी रिहायशी गुलाम अली सेठा ने इंकशाफ किया कि इलाके में पानी की फराहमी के नाम पे इंतजामिया के वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। KMC और DMC की गाड़ियां माफिया की सरगर्मियों में मुलविस नजर आती हैं, जिन्हें सफाई के कामों के बजाय कब्जा माफिया की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाक़े की तफसीलात गुलाम अली सेठा ने बताया कि 4 दिसंबर 2024 की शाम उन्हें इत्तला मिली कि उनके प्लॉट पे शरपसंद अनासर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही वो मौका पे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ अफराद उनके प्लॉट पे मौजूद थे और वहां KMC और DMC की गाड़ियां भी खड़ी थीं। जब उन्होंने कब्जा करने वाले अफराद से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब देने को तैयार न था और गाड़ियाँ फौरी तौर पर वहाँ से रवाना हो गईं। माफिया के दावे। गुलाम अली के मुताबिक मौका पे मौजूद शावल खुदाई करने वाली मशीन के ऑपरेटर ने दावा किया कि ये काम रेयान हाशमी, जो मुबैना तौर पे ARY से मुंसलिक है, जावेद मुगल की हिदायत पे हो रहा है। मुकामी अवाम की अपील। गुलाम अली सेठार और दीगर मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में फौरी तौर पर मुदाखलत की जाए, गैर कानूनी कब्जे को रोका जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि KMC और DMC के एहलकारों की माफिया से मिली भगत की शफाफ तहकीकात की जाएँ ताकि इलाके के मसाइल को हल किया जा सके। हिमायती न्यूज़ चैनल ने और हुकाम की तवज्जो के लिए यह वाक़या शहर की इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। जी सर, आज आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? रोड नंबर 12 पे कोई आपकी जगह पे कोई दावेदार कब्जा कर रहा था? हाँ, हमारा प्लाट है रोड नंबर 12 की तरफ भैंस कॉलोनी में, और वहाँ पे जो है वो आज कुछ शरपसंद आए, लैंड माफिया जो है, रेहान जो है वो रेहान एक हाशमी जो अपने आप को कहता है कि मैं साफ़ी हूँ, उसने वो DMC के जो है वो गाड़ियाँ और जो है वो अपना टाउन कमेटी के ये गाड़ियां दोनों मिक्स करके शावल और ये वो, और वहाँ पे दीवार वगैरह गिरा रहे थे और वहाँ पे जो है वो अपना सफाई कर रहे थे, हमारे प्लाट पे कब्जा कर रहे थे। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम लगा तो आपके प्लाट पे कब्जा हो रहा है और ये लैंड माफिया वहाँ पहुँच गई है? असल में वहाँ पे जो है वो हमें इतला आई कि आपके प्लाट पे जो है कब्जा हो रहा है, तो इसी वजह से हमें पता पड़ा। तो अभी आपका आखिरी मुतालबा क्या है? तो ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे ऊपर जो कब्जा माफिया कर रही है, तो आप सरकारी इदारों को क्या मुतालबा करना चाहते हो? हम सरकारी इदारों को यही कहते हैं कि ये हमारे साथ खुदारा इंसाफ किया जाए। ये जो है हमारे साथ नाजायज़ी कर रहे हैं, और यह जो है मैं IG सिंध और अपना DG रेंजर्स और अपना वज़ीर आला सिंध SSP मलिर और SHO सुखन को मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए। और ये जो है रोज़ाना कभी हमारे गेट जो हैं वो उखाड़ के ले गए, कमरे तोड़ के ले गए, वहाँ पे छपरा बनाया, वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई जो है वो हरबे हमारे प्लाट पे जो है वो कर रहे हैं। और मैं मुतालबा करता हूँ, मैं जो है एक फ़िलाई इदारा चलाता हूँ, मेरा नाम गुलाम अली सेठार है, मेरी जो है वेलफेयर है, मेरी एनजीओज़ है, मैं नेकी का काम करता हूँ। ये लोग मेरे को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
میں جو ہے کہ اپنا فوج سے اور جو ہے پولیس سے جو بھی افسران ہیں میں ان سب سے جو ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے۔ تو سر سننے میں آیا یہ جگہ آپ کی کب سے کبھی آپ نے لی تھی، اور آپ کے پاس کورٹ کا کوئی ہوگا ثبوت وغیرہ، کاغذ وغیرہ؟ ہمارے پاس سارے ثبوت یہ الحمدللہ سب موجود ہیں، ہمیں ہائی کورٹ نے دی ہے، ہم نے بیکنگ کورٹ میں یہ پلاٹ لیے ہیں، آپشن پہ ہم نے پلاٹ لیے ہیں، سارا کچھ کورٹ، یہ پلاٹ بھی میرے نام پہ ہیں، سارا کچھ میرے کو ملا ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ خواہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، نقشے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ خواہ اس طرح آ کے ہمیں اور پریشان۔ لوگ ہیں جو آپ کے جگہ کے دعوے دار بن رہے ہیں؟ یہ جو ہے ریان ہاشمی ہے ایک، جاوید مغل اور ریان ہاشمی، یہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے طرح طرح سے وہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ جی یہ ہماری پراپرٹی جو ہے 2017 سے ہم نے بینکنگ کورٹ سے لی ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ سے ابھی ہمارے نام پہ آرڈر بھی آیا ہے اس کا، اور ہمارے نام پہ یہ پراپرٹی ہے اس وقت۔ تو یہ مختلف حربے استعمال کر کے کبھی دھمکیوں سے اور کبھی جو ہے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو ریحان ہاشمی نامی بندہ ہے یہ اپنے آپ کو اینکر ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جیسے میں اداروں کے افراد بھی میرے ساتھ اس میں ملوث ہیں اور اس میں ملے ہوئے ہیں، میرے بیک پر ہیں، اور اس پہ یہ ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہاں پر کچھ افراد ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے نام پر ان کے ٹاؤن کے ملازمین جو تھے وہ ملی بھگت سے اس پہ صفائی کر رہے تھے، اور کچھ اسلحہ بردار لوگ بھی وہاں پر گاڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ تو ہم وہاں پر جب پہنچے تو پھر یہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی کی گاڑیاں وہاں کام کر رہی تھی۔ تو وہ گاڑیاں جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کھڑی تھی یا وہ گاڑی والے بھاگ گئے؟ گاڑیاں کام کر رہی تھی، جب ہم وہاں پہنچے ہم نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا تو پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو سر یہ کے ایم سی کی اور ڈی ایم سی کی گاڑیاں جو ٹرون کی گاڑیاں یہ تو روڈوں کی صفائی کے لیے ہوتی ہے، کوزہ مافیا کو ساتھ، تو ان کا تو ملبہ نہیں اٹھا سکتی؟ جی بات یہ کہ جو نیچے ملازمین ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ملوث ہیں، اور پورا روڈ یہ خراب ہے آخر تک، شروع سے آخر تک، نہ شروع میں صفائی ہو رہی ہے نہ آخر میں ہو رہی ہے۔ صرف ہمارے جو پلاٹ ہے اور اس کے باہر جو دروازہ ہے مین گیٹ، اس مین گیٹ کے باہر صفائی کر رہے ہیں، اور کچھ وہاں پہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو ہم نے دیکھا، ویڈیو بھی بنائی ہے ہمارے پاس، وہ ثبوت بھی ہیں۔ ابھی آپ نے کوئی متعلقہ تھانے کو یا کسی افسر کو کال کی یا بات چیت کی؟ جی ابھی ہم ایس ایس پی صاحب کو بھی درخواست دے رہے ہیں، ایس ایچ او صاحب کو بھی درخواست دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور یہ قبضہ مافیا جو ہے یہ لوگوں کو ناجائز تنگ کر رہا ہے اور یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ہمیں ان سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہم نے 15 پہ جو ہے وہ کال بھی کی ہے کہ وہ ان کو کال بھی بتایا بھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے ناجائزی ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔